Mayong adlaw na kumpiska sa mga otoridad ang dakong kantidad sa gituang iligal nga Nara lumber. Kinatol sa operasyon nga gihimo sa Proxais, Barangay Mabuhay, Sison, Surigao del Sur. Netong Disyembre 13 ning tuiga. Gipangunahan kini sa Sison Municipal Police Station ang operasyon inubanan sa suporta sa 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa pakigalayon sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Tubod. Nakuha sa mga otoridad ang anak sa kapin 705 board feet sa bagong gipanitan nga Nara lumber nga mokantidad sa kapin 42,000 pesos. Giturn over na kini sa DNR Tubod alang sa saktong dokumentasyon ug legal nga proseso. Gikonsidera ang Nara nga usa ka premium hardwood species nga protektado sa balaod. Busa seryosong krimen ang atubangon sa mapamatud-ang nalambigit sa iligal nga pagpamutol, pagpanag-iya o pagtransport niini. Napuhag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 ang usa ka drug den sa Barangay Cogon sa munisipalidad sa Vincenzo, Sagun, Zamboanga del Sur natong Disyembre 13 ning tuiga. Sikop ato sa operasyon ang tulo ka mga high-value targets subay sa implementasyon sa search warrant. Gagilang sila alias Bay, 28 anyos, alias John, 19 anyos, ug si alias Mel, 39 anyos kin sa hospital staff member sa usa ka regional hospital sa lugar. Nakuha kanila ang ana sa 15 ka gramo sa gituang shabu nga mokantidad sa kapin 102,000 pesos. Ang mga dinakpan mag-atubang sa kasong pagsupak sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.